एपिसोड्स भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को क्लिक करिया को जमा भूलंतुनी। वर्षा दिन स्टार्ट हो जाइथिला। प्राय सबुदिन वर्षा हेउथिला। को दिन जोरे वर्षा हुए तो को दिन अल्प। एही वर्षा रे जुआडे चाहिने लागुथिला जेमिति गछ गुड़िक खुशी रे नाचुछंती। कहा बाड़ी फूल गछरे सुंदर सुंदर फूल फुटी थाए तो आउ कहा बाड़ी पनीपरिबा चाष होइथाए। रबिता घर पछपटी थिबा बाड़ी रे विभिन्न प्रकार पनीपरिबा लगेइथिला। बाड़ी रे एते सब पनीपरिबा फळिथिला कि ताको बाहरु किछि परिबा किनिबाको पडु नथिला। सबुदिन सकाळ हेले रबिर झियो वर्षा बाड़ी को जाई किछि पनीपरिबा तोली आणे। रवि निज खेतरे काम करी जहाँ पैसा कमाउथुला सेइथिरे ता परिवार चलुथिला। रवि आउ ता झियो वर्षा केबे आमिष खाआंती नाही। पखाळ कंसा सहित सज पनीपरिबार भजा थिला सेमानकर नित्यदिनर खाइबा। सेदिन पखाळ खाइसारी रवि निज खेत को बाहरी गला। सबुदिन परी वर्षा एकुटिया सेई घरे रहे आ सबुबेले ता माँ कथा मने पकेई बहुत कांदे। से कांदिले भी ताको बुझेइबा पई कि संभाळिबा पई पाखरे केही नथांती। मिरर सामने रे बसी से निज सहित कथा हुए। एमिति समय गड़ी चली थाए। घरे एका रही रही आ ता माँ कथा भाबी भाबी वर्षा ता निजर मानसिक संतुलन हरई बसिथिला। मिरर सामने रे बसी घंटा घंटा से ता निज सहित कथा हेउथिला। वर्षार मानसिक स्थिति विषय रे ता बापा रवि को किछि जणा नथिला। दिन राति रे रवि सोईथिला। कहार कांदिबार शब्द सुनी से उठीगला। वर्षार रूम आडू से कांदिबार शब्द आसुथिबार अनुमान करी धीरे जाई ता कबाट खोलिला। से देखिला वर्षा मिरर सामने रे बसिछि आ ता मार फोटो धरी ताकू देखि से हसुछि। रवि का बुझिबाको किछि डेरी हेला नाही कि वर्षार मानसिक संतुलन ठीक नाही। रवि एसबू देखि बहुत चिंतार पड़ जाइथिला। वर्षार माँ चलीगला परे रवि पाखरे वर्षा ही थिला तार सबु सहाय भरोसा। कौनसी भी परिस्थिति रे से वर्षा को से मानसिक स्थिति बाहर करने पाई चेष्टा कला। तापर दिन रवि ता निजर खेत काम छाड़ी वर्षा को नहीं प्रथमे सहर गला। सेठी जाए जड़े भल साइकियाट्रिस्ट को देखैला। वर्षार मानसिक स्थिति विषय से डॉक्टर को टेक्निक जनैला। डॉक्टर कहवा अनुसार वर्षा को ठीक होगा 6 मास टाइम लगिबो। हॉस्पिटल 6 मास मेंटल ट्रीटमेंट चलिबो तार। 6 मास निज झील को हॉस्पिटल छाड़ी रहिबा ता पाई बहुत कष्ट थिले भी डॉक्टर कथा मानी से वर्षा को हॉस्पिटल एडमिट करे घर को एकुटिया दुखी होई फेरिला। वर्षा बिना रवि को घरे बहुत एका एका लगुथिला। मझिरे मझिरे हॉस्पिटल जाई से वर्षा को देखा करी आसुथिला। सेदिन खेतरू फेरिबा को रविर बहुत लेट हो जाइथिला। अंधार सुनसान राति रे एका एका चली थाए। कहार कांदिबार शब्द सुनी से रहीगला। टिके पाखकु जाई देखिला जणे महिला गछ तले छिड़ा होईछि। एते अंधार राति रे से आलो परी जळुथुला। बहुत सुंदर देखा जाउथिला से। तारे से सुंदर आखि आ लंबा बाल जेमिति देवी परी लागुथिला। रवि ताकू एका लୟରେ सेमिति चाहि रही थाए। से महिलार पायल शब्द रे रविर ध्यान भांगी गला। रवि सेमिति छिड़ा होई थाए। से महिला जनक आगको माड़ी चलीथिला। आ किछि समय भितरे से कुआडे अदृश्य होई गला। रवि ता घर को फेरी आसिला किंतु राति रे ताको निद हेला नाही। से सुंदर चेहरा ता आखि सामने रे नाची जाउथिला। से महिला पई तार आकर्षण बढ़ी जाइथिला। एते एकुटिया जीवन भितरे रवि से सुंदर महिला को सब बेले मने पकाउथिला। एमिति समय गड़ी चली थाए। दिन राति रवि सोइबा को बाहरी थाए। कबाट खटखट शब्द सुनी से चमकी पड़िला। एते राति रे किए आसिला बोली भाबी जाई कबाट खोलिला। ता सामने रे से सुंदर महिला को देखी से आश्चर्य हो जाइथिला। ताकू घर भितर को डाकिला। से राति थारु से महिला रवि सहित रहिबा को लागिला। किछि दिन परे दुई जण बाहा होई गले। रवि ता सुंदरतार एते पागल हो जाइथिला कि से महिला किए कोठु आसीछि किछि जानिबा को चेष्टा करि नथिला। रविर दिन गुड़िक सब बहुत खुशी रे कटि जाउथाए। एकुटिया जीवनरु ताको मुक्ति मिली जाइथिला। 6 मास पूर्व को बसीथिला। रवि हॉस्पिटल जाई वर्षा को घर को नहीं आसियो बोली भाबिला। वर्षार मेंटल कंडीशन आग अपेक्षा बहुत भल हो जाए।
ତା ବାପାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ନିଜ ସେ ଛୋଟ ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ବର୍ଷା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଚୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାକୁ ଦେଖି ବର୍ଷା ତା ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ଏଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିଏ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ରବି ବର୍ଷାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୁଝେଇ କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବର୍ଷାର ମନ କେମିତି ଥିଲା ଜଣାନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ଚୁପଚାପ ରହିଲା। ନିଜ ମା କଥା ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ବର୍ଷା ପ୍ରତି ରବିର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ତା ସାବତ ମା ସହିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଘରେ ବର୍ଷାର ଉପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ଏତେ ରାତିରେ ତାକୁ ବାଡ଼ିଆରୁ ପାୟଲର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ବାଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ, ହେଲେ ପାୟଲର ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କେହି କିଛି ଖାଉଥିବାର ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଶୁଣାଗଲା। ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼ୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗଛ ତଳେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦୂରରେ କୁକୁରର କଟା ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ଉପରକୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ତା ସାବତ ମା କୁକୁର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ତା ମାଂସ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ବର୍ଷାର ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତା ସାବତ ମା ଥିଲା ଜଣେ ପିଚାଶୁଣୀ। ତା ସାବତ ମା ତାକୁ ଦେଖିନେବ ସେଇ ଭୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତା ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟ ଧୀରେ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ବାପା ସେଠି ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତା ବାପାଙ୍କୁ ଆସି ଉଠେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ହେଲେ ବାଡ଼ିଆଡ଼ୁ ପାୟଲର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରି ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଲା। କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ଦେଖିଲା ତା ସାବତ ମା ଆସି ତା ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଶିଲା ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତା ବାପା ଜଣେ ପିଶାଚିନୀକୁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ରବି ଦେଖିଲା ବର୍ଷା ଆଗ ପରି ମିରର ସାମ୍ନାରେ ବସି କିଛି ଭାବୁଛି। ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲା। ବର୍ଷା କାଲି ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା। ହେଲେ ରବି ବର୍ଷାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଠି କିଛି ନଥିଲା, ନା ରକ୍ତ ଥିଲା ନା ସେ କୁକୁରର ମାଂସ। ରବିକୁ ଲାଗିଲା ବର୍ଷାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯାହା କହୁଥିଲା ରବି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପରି ନିଜ କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା ସେ। ରବି ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଗଲା। ବାଡ଼ିର ମାଟିକୁ ହାଣି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ମାଟି ହାଣି ଚାଲିଥାଏ। ମାଟି ତଳୁ କିଛି ହାଡ଼ ବାହାରିବାର ଦେଖି ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। କ'ଣ ବର୍ଷା ଯାହା କହୁଥିଲା ସବୁ ସତ? ନିଜ ମନର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ରାତି ରବି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଆଣି କିଚେନରେ ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ବର୍ଷାର ସାବତ ମା ସେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସକୁ ପାଗଳ ପରି ଖାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରବି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତା ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ଅଜୀବ ଶବ୍ଦ କରି ସେ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁହଁ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା ତାର। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରବିର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ସେ ପିଚାସିନୀଠାରୁ କେମିତି ଅଲଗା କରିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ଜଣେଇଲା। ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶେଷରେ ସେ ତା ଘରୁ ପିଚାସିନୀକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ କେବେ କୋଉ ଝିଅର ମାୟାଜାଲରେ ଫସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା।